वेलकम बैक। बात आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही अहम इशू है और इस पर भी आप यकीनन रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप ले रहे होंगे। अंडरवर्ल्ड और क्राई के कातिल, ये जुर्म की दुनिया में आप हैं। लाहौर में जब दिल जिसका करता है वो किसी को निशाना बना देता है। उस पर आप किस तरह फोकस रखे हुए हैं? क्या स्ट्रेटजी है? किस तरह माफिया तक पहुंचेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा एक इसमें इशू आता है, क्योंकि लाहौर में नो गो एरिया कोई नहीं है। ये आप भी सहाफी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। नो गो एरिया कोई नहीं है। होता ये है कि जब इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है कि यहाँ पर किसी ने वारदात की और मुल्क से बाहर चला गया। सबसे बड़ा हमारा अभी जो फोकस एरिया है ना, वो यही है कि हमने अगर तो इसको रोकना है, तो जो मेन यहाँ पर इस चीज को करवाने वाले लोग हैं ना, हमने उनको वापस लेकर आना है, उनको कानून की गिरफ्त में लेकर आना है। तो उसमें हमारा फोकस यही है कि जो हमारे गैंग वॉर के मुल्जिमान हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, उनका हम उनके वारंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और उनको लोकेट करके जहां भी हो उनकी गिरफ्तारी हो और वो पाकिस्तान वापस आए और वो कानून का सामना करें। इसी तरह जो आपने शूटर्स की बात की, हमारे कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें शूटर्स इस्तेमाल हुए हैं और ये एक फिनोमेना ऐसा है कि जो बहुत ही खतरनाक फिनोमेना है। इसके ऊपर हम ये कर रहे हैं कि हमने उनको तो खैर उनको तो जो उस केस के अंदर हमने जिस तरह से जो प्रोसीड लीगली किया था वो किया, लेकिन हम साथ में इसके पीछे भी काम कर रहे हैं कि ये कहाँ से आते हैं और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं। कई ऐसे हैं जो कि लाहौर में नहीं रहते, लाहौर से बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहरों के हैं, कोई साउथ पंजाब चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हम स्पेशल फोकस हमने किया हुआ है जो शूटर्स वाला मामला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक आपने अच्छा नुक्ता उठाया है, अहम नुक्ता उठाया है। और ये इस चीज को जितना हम इसको आईनी हाथों के साथ इस पे काम करेंगे उतना ही ये आगे चीज कम होगी। ये लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और टारगेट किलिंग को रोकने के लिए अब इकदाम क्या करने जा रही है इन्वेस्टिगेशन, प्लीज, जब आप आए हैं तो? जी, हमारा यही है, क्योंकि हम मुकदमात की तफ्तीश करते हैं, तो उसमें ये है कि हमारा काम ये है कि तफ्तीश में जो मुल्जिमान आए, सबसे जो इफेक्टिव क्राइम प्रिवेंशन है वो है क्राइम डिटेक्शन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड कन्विक्शन। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मुल्जिमान को जल्दी से जल्दी हम उन मुल्जिमान को गिरफ्तार करें और कानून के सामने लेकर आए, ताकि उनको सजा हो और ये दूसरों के लिए एक सबक हो और दूसरे ये काम ना करें। बिल्कुल ठीक है सर। एक बड़ी लड़ाई पिछले एक साल से चल रही है तीफी भट्ट और टीपू ट्रका के बेटों के दरमियान। वो कत्ल करते हैं, वो कत्ल कर देते हैं, वो जख्मी करते हैं, वो जख्मी कर देते हैं, वो घर में फायरिंग करते हैं, वो घर में फायरिंग कर देते हैं। ये इससे सोसाइटी में, माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और बहुत से लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो सोसाइटी में अनसर्टेनिटी, ये खौफ फैल रहा है, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? इन तक रसाई किस तरह हासिल की जाएगी? जैसे कि आपने कहा कि हमारा फोकस ही ये है कि जो शूटर्स को बनाने वाले हैं, जो शूटर्स को पैदा करने वाले हैं, जो फायरिंग का निशाना बनवाने में किसी को भी टास्क दे देते हैं, हम उनके बड़ों तक पहुंचेंगे, बदमाशों तक पहुंचेंगे, डॉन तक पहुंचेंगे। ये अंडरवर्ल्ड डॉन के जो अहम जो शख्सियात हैं वो बाहर बैठी हुई हैं, तो उनको किस तरह आप गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि ये जो शूटर्स हैं ये तो हायर्ड गन्स होती हैं और इनके पीछे जो दूसरे किरदार हैं, असल किरदार वो हैं। और उसमें जो हमारा फोकस है वो ये है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाकर और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनको गिरफ्तार और उनको कानून का सामना वो करें, और ताकि उनको जो भी उनके मुकदमात हैं उसमें सजा हो। और इफेक्टिव ये काम तभी हो सकता है कि जब ये हम इसमें कामयाब हों, बिकॉज ये जो शूटर्स हैं इनको तो हम पकड़ते हैं, यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो असल किरदार जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज पे काबू पाना, इफेक्टिवली काबू पाना जो है वो नामुमकिन है। और बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कोई नोगो एरिया नहीं है और इस तरह का एक इनकी जिनका आपने जिक्र किया, इनकी एक पुरानी दुश्मनी वाला चक्कर चल रहा है और उसमें काफी जो है लोग जो हैं वो मुतासिर भी हो रहे हैं, कत्ल भी हो चुके हैं। और इसका इफेक्टिवली यही है कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश हमारी है कि हम इनको पाकिस्तान वापस लाएं, रेड वारंट्स वगैरह इनके हो गए हैं, और उसके बाद ये कानून का सामना करें, ताकि ये जो चीज है ये भी एड्रेस हो और साथ में जो शूटर्स वाला फिनोमेना है वो भी एड्रेस हो। सर वो तो नहीं गिरफ्तारी देंगे, ना कोई सामना करेंगे मुकदमात का। इन तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो शहर में खौफ फैला हुआ है उस खौफ को पैदा करने वाले जो हैं उन तक पुलिस की रसाई हासिल जब तक नहीं होगी ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर आपकी तरफ से स्ट्रेटजी
کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیں تاکہ جو شہر میں رہنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ ہم آئندہ جو دن آنے والے ہیں وہ سکون والے ہوں گے. دیکھیں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حد تک پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں ان پہ تو افیکٹو بہت سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور یہاں پر جو بھی شوٹرز تھے, جتنے بھی لوگ تھے, وہ تمام گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کو آلریڈی اس چیز کا پتہ بھی ہے. جو ملک سے باہر ہیں ان کے ریڈ وارنٹس جو ہیں, وہ ریڈ وارنٹس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب ریڈ وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی جگہ کہیں بھی وہ بندہ کسی جگہ پر اریسٹ ہوگا تو فوری طور پہ اطلاع ہمیں ملے گی اور وہ پاکستان واپس لائے جائیں گے. مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ریڈ وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں نا, تو کسی جگہ پر بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سر کچھ ممالک کے ساتھ آپ کی ٹریٹی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ نہیں ہوتی, تو جہاں ہوتی ہے وہاں تو آپ پہنچ جاتے ہیں, آپ کی رسائی ہو جاتی ہے, آپ ملزم کو لے بھی آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 120 سے زائد جو اشتہاری مجرمان ہیں جو شہر میں کرائم کرنے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے, ان تک آپ نے رسائی حاصل کی, بلکہ ان کو گرفتار بھی کر کے لاہور منتقل کیا یا صوبے کے دیگر ضلعوں میں منتقل کیا. لیکن دوسری طرف جو کسی اور ملک میں ہے جہاں پہ ہماری ٹریٹی نہیں ہے لاہور پولیس کے ساتھ, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں پر ٹریٹی نہیں ہوتی نا, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹیم بھیجتے ہیں, وہ لوکلی پولیس کے ساتھ لیزون میں آتے ہیں, وہاں پر پولیس کے ساتھ لیزون میں آتے ہیں, اپنے انفارمرز کے ساتھ لیزون میں آتے ہیں, اور اس کو پھر جو ہے ہم obviously کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ ٹریٹی بھی کئی دفعہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. اس طرح کے بھی مطلب واقعات ہوئے ہیں جہاں پر گورنمنٹ نے ہیلپ کیا ہے. لیکن پھر ہم یہی ہے کہ پھر ہم اس کو طریقے سے, اور یہاں پر جو ہمارے جس طرح سے ہم نے یہاں پر بھی لوگ اریسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے جو دوسرے گینگ ممبرز ہوتے ہیں, تو ہم طریقے سے جو ہے وہ ود دی کوآرڈینیشن آف ود دی گورنمنٹ, اگر ٹریٹی نہ ہو تو ہم اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اس میں کئی دفعہ ہمیں کامیابی ہو بھی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ ان تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور جب پکڑے جائیں گے تو ان کو سزا بھی ہوگی؟ جی انشاءاللہ. دوسری طرف سر جو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ پبلک ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں, آپ نے کتنے ڈاکو گینگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ انویسٹیگیشن ونگ میں جو تعینات انچارج انویسٹیگیشن ہیں یا تھانے دار ہیں, آئی اوز ہیں, وہ کس طرح ورکنگ کو بہتر کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کس طرح ہدایات جاری کرتے ہیں اور آپ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے وہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں جو ہماری رابریز کے مقدمات ہیں, اب ہمارے کیونکہ اوبیسلی اتنی بڑی ہے 1.5 کروڑ سے اوپر آبادی کا شہر ہے, اور رابری کے مقدمات یہاں پر واقعات ہوتے ہیں, تو اس میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس سال تقریباً رابری کے جیسے ہمارے رفلی 1000 کے قریب 1000 کے قریب مقدمات ہوئے, تو اس میں سے ہم 400 سے اوپر لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے ان مقدمات کے اندر. ان سے ریکوری بھی ہوئی؟ جی ان سے ریکوری بھی ہوئی ہے, کافی جگہوں پہ ریکوری ہو گئی ہے, کافی جگہوں پہ ریکوری کی جا رہی ہے, کے اوپر ہمارا بڑا اسپیشل فوکس ہے, ہمارے کمانڈر کا بڑا اسپیشل فوکس ہے. تو ہم اسپیشلی ہمارا جو اسٹریٹ کرائم ہے, جو ہمارے یہ جھپٹے کے واقعات ہوتے ہیں, جو ہمارے رابری کے واقعات ہوتے ہیں, اس کے اوپر بڑا اسپیشل فوکس ہے, اور اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور اس کے بندے کافی حد تک ہم نے پکڑے بھی ہیں. ہمارے تقریباً کلوز ٹو 50% جو ہیں ہمارے جو رابری کے مقدمات ہیں اس میں ہم نے لوگ گرفتار کیے ہیں, اور ریکوری بھی ہماری کافی حد تک ہوئی. گفتگو جاری رکھیں گے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ہیں. بریک